प्रिय साथी श्रद्धालु श्रोताबंधु जिज्ञासु पाठक विद्वान शिरोमणि हे गुणीगण आज आमे जुलाई 2 तारीख बुधवार जुलाई 2 तारीख बुधवार आषाढ़ 11 दिन मिथुन 18 दिन हेबाकु थिबा माने आसंता काली कथा हम कहूँ हेबाकु थिबा घात चंद्र शुभ चंद्र तिथि श्राद्ध शुभ अशुभ राहुबेला कालबेला बारबेला महेंद्र योग अमृत बेला एसो विषय आलोचना करिबा। हाँ बंधु देखु देखु श्री गुंडीचा सरीगले एबे प्रभु चिंतारे मो सृष्ट विश्व कलिर कराल ग्रासरे किभली हंत सन्त होउछि। मु रत्न मंडपरू बाहर को आसिली देखिली जहाँ देखिली ताहार किसी प्रतिकार करि परिबेनी कारण करी कराऊ थाई मुही करी कराऊ थाई मुही मो बिनु आन गति नाही। ये कलिजुग तो मो सृष्टि ये वर्षा काल मोर सृष्टि मु ही रथ मु ही रथी मु सारथी मु अश्व मु ए रथर समस्त चक अख मु पंडा मु परिहारी मु मंत्र मु तो सबू। तेणु परिवर्तनशील संसार रे मत टिके दुख करिया पड़ुछि कारण देवता ठारू उच्च आसन पाउथिबा ये मनीष एवं आउ मनीष अवस्था नहीं। तेणु बोधे प्रभु म्रियमाण से कि बोधे बड़ ठाकुर बड़देव रथ बारंबार मोड़ नेला कालिया बहु डेरी रे पहंडी हेले माँ सुभद्रा दी भाई की देखुले से माने ठीक शासन धरचन तो जो त्रुटि होता ताले से करा रूप देखाई था। बंधु ये तो कथा आम मनीष मात्र छोटिया मुंड टिकिए बुद्धि अल्प ज्ञान हीनमना आमे कौन से विषय तर्जमा करवा। आसतु आम शुणा आजिर घटना। सूर्योदय 5:12 पर सूर्यास्त 6:28 पर सप्तमी तिथि 10:59 जाए 10:60 माने 11 रु अष्टमी तिथि 10:60 11 नगी 11 रु अष्टमी तिथि आज सप्तमी एकादशिष्ट श्राद्ध उत्तर फाल्गुन नक्षत्र भोग हेबो 11:07 जाए 11:07 भितरे जात शिशु मानकर उत्तर फाल्गुनी कन्या राशि बोले 12 विभक्तक 6 हेबो 11:08 रु हस्ता नक्षत्र आसीबो 11:07 भितरे जात शिशुर उत्तर नक्षत्र हेबो 11:08 रु हस्ता 11:08 ठारू जात शिशुर 13 विभक्त 6 राशि हेबो। चंद्र आज सारा दिन कन्या राशि रहिबे कर्कट राशि आज घातवार बुधवार कर्कट राशि घातवार आज नड़िया खाइबा मना। अशुभ समय माने राहु बेला दिन 11:52 रु 1:31 जाए काल बेला दिवा 1:34 रु
କାଳବେଳା ଦିବା 8ଟା 34ରୁ 10ଟା 13 ଯାଏ। କାଳବେଳା ଦିବା 8ଟା 34ରୁ 10ଟା 13 ଯାଏ। ବାରବେଳା ଦିବା 11ଟା 32ରୁ 1ଟାଏ 31 ଯାଏ। ଶୁଭବେଳା ଅମୃତ ବେଳା 7ଟା 54ରୁ 9ଟା 40 ଯାଏ। ସକାଳ କଥା କହିଲି। 2ଟା 57ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 35 ଯାଏ। ରାତି 7ଟା 54ରୁ 9ଟା 21 ଯାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ସକାଳ 7ଟା 8ରୁ 7ଟା 54 ଯାଏ। ଖରାପ କଥା ମିଥୁନକୁ ଅପମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସିଂହ ବି ଅପମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ବନ୍ଧୁରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ବିଛା ଅର୍ଥହାନି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମକରର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସାବଧାନ। ଶୁଭ ଖବର। ଏବେ ଶୁଣିବା ଶୁଭ ଖବର। ଆଜି ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ। ଶୁଭକର୍ମ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ନବବଧୂ ପ୍ରବେଶ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଦେବତା ଗଠନ, ଭୂମି ପୂଜା, ପୁରାତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ପୁରାତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳାଶୟ ଆରମ୍ଭ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ। ଆଜି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ। କୃଷି ଓ ଔଷଧାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବା କୃଷି ଓ ଔଷଧାଦି କରଣ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯୋଗ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ରବି ମିଥୁନରେ, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାରେ, ମଙ୍ଗଳ ସିଂହରେ, ବୁଧ କର୍କଟରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ, ଶୁକ୍ର ବୃଷରେ, ଶନି ମୀନରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭରେ ଓ କେତୁ ସିଂହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରାର 6ଠ ଦିବସ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ନମଃ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାକୃଷ୍ଟେ କେବଳାତ୍ମନଂ ଗୁଣତ୍ରୟବିଭାଗାୟ ଯୋଗକ୍ଷମୋ ଭବାମ୍ୟହଂ। ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି ମେଷ ରାଶି ଉପରେ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର କରଗତ ହେବ। ଜୁଲାଇ 16ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ଯାଏ ମେଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ସାଥୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଟିକେ ହେବ, ନହେଲେ ଭଲ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅତୀତରେ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଛି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ କହିବି ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍କାର।